ikuan, dili na puno ka na. Inom isa. Dali asa. Dali, inom. Kita ta na, nag-inom ta. Kaya ako man akong ginom. Sige. Inom na. Dali Pagdali. Dali Umana, nag-inom na si Luisa. Nag-inom si Luisa. Pagdali, Sam. Okay na, apay magsunod. Ay, pas. Gamay lang pa, puno man na yun. Inom gamay na kayo na. Iyarok na diretso. Iyarok. Dali ha. Pakunti ka karon, gara-gara ka. Ilong. Inom diretso, yarok ka. Iyarok. Isa. Inom dayon, pagdali. Pagdali. Pagdali, ambil mo cellphone para dili ka matulog og kuan. Dugay. Sige. Pagdali. Ayaw, guys, hindi ko dyan. Dali. Sige na, pagdali. Inom day na. Oo na, dili ko. Sige, sayo ka pa matulog. Wala kay problema. Kaya tinara ko pa ko ng aniron. Inom dayon. Pagdali. Ay, ganisik pa mi. Dali lang, dali. Pagdali. Hampakon ti karon si Luisa ni inom naman gani. Paspas ka pag inom. Nakainom na si Luisa. Dali Talagsara ko magpainom na. Dali Dili na kada adlaw ipainom. Inom dayon. Pagdali. Dili na luya. Dali Hampakon ti karon Sam. Uy, busbusa to. Dali Sam. Hampakon ti karon. Gara-gara ka. Ayaw, guys, Pagdali. Kay kuhaon ako din yung cellphone kung hindi ko. Oh, sige, ambil na. Ambil ang cellphone. Isa kasi mana, di ka mag-cellphone. Ay, salamat. Ambil. Ambil ang cellphone. Goro. Pagdali, Sam, diretso ka kay mas luod kung imong hinahinayon. Para mas luod nung hinahinayon. Atina dire. Dali imong lips perting lus para. Dali inuman Paspas. Dali paspas. Ako masayo ko. Oh, dili pa ka kay wala kay kwan kay kani perminti ni ka cellphone. Dali ikaw. Inuma dayon pagdali. Pagdali lang. Umana, ikaw na sad. Dali Mana si Luisa? Dire. Maraming ko alisan. Asa sila isa? Lay!